आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रिदा मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक प्यारी बातें। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस्तकबाल किबला के चंद मसाइल के बारे में। इस्तकबाल किबला के चंद मसाइल के बारे में, यानी किबला रुख की कौन सी सूरतें हैं, किबला रुख की कौन सी सूरतें हैं और किन सूरतों में बिना मुंह किबला रुख की तरफ किए, किन सूरतों में बिना मुंह किबला रुख की तरफ किए नमाज हो जाती है। और किबला रुख से नमाज अदा करते वक्त, किबला रुख से नमाज अदा करते वक्त सीना फेर लेना, चेहरा फेर लेना या इधर उधर देखना कैसा है। किबला रुख से नमाज अदा करते वक्त सीना फेर लेना, चेहरा फेर लेना और इधर उधर देखना कैसा है, क्या इन सूरतों में नमाज हो जाती है या नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। प्यारे दोस्तों, पूरी नमाज में खाना-ए काबा की तरफ, पूरी नमाज में खाना-ए काबा की तरफ मुंह करना नमाज की शर्त और ज़रूरी हुक्म है, नमाज की शर्त और ज़रूरी हुक्म है। अगर लेकिन चंद सूरतों में किबला की तरफ मुंह ना करें, अगर चंद सूरतों में किबला की तरफ मुंह ना करें फिर भी नमाज जायज़ है, यानी नमाज हो जाती है। मसला जो शख्स दरिया में किसी तख्ते पर बहा जा रहा हो, यानी अगर कोई शख्स दरिया में किसी तख्ते पर बहा जा रहा हो और सही अंदेशा हो कि मुंह फेरने से डूब जाएगा, यानी उस शख्स को सही अंदेशा हो कि मुंह फेरते ही वो डूब जाएगा, इस तरह की मजबूरी से, यानी इस मजबूरी में वो शख्स किबला की तरफ मुंह नहीं कर सकता हो तो उसको चाहिए, यानी उस शख्स को चाहिए कि जिस रुख भी नमाज पढ़ सकता हो, यानी जिस रुख की तरफ वो शख्स नमाज पढ़ सकता हो पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी और बाद में नमाज को दोहराने की भी ज़रूरत नहीं, यानी इस नमाज को अदा करने के बाद उस शख्स को नमाज दोहराने की भी ज़रूरत नहीं होगी, उसकी वही नमाज हो जाएगी। मसला, बीमार शख्स में इतनी ताकत नहीं, बीमार शख्स में इतनी ताकत नहीं कि वो किबला की तरफ मुंह कर सके और वहाँ कोई दूसरा शख्स मौजूद भी नहीं हो जो काबा की तरफ उसका मुंह करा सके, यानी बीमार शख्स का काबा की तरफ मुंह करा सके, तो वो शख्स यानी बीमार शख्स इस मजबूरी की हालत में जिस तरफ भी मुंह करके नमाज पढ़ेगा, यानी बीमार शख्स इस मजबूरी की हालत में जिस तरफ भी मुंह करके नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। मसला, अगर कोई शख्स चलती हुई कश्ती में नमाज पढ़े, अगर कोई शख्स चलती हुई कश्ती में नमाज पढ़े तो तकबीर तहरीमा के वक्त, तकबीर तहरीमा के वक्त किबला की तरफ मुंह करके नमाज शुरू करे और जैसे जैसे कश्ती घूमती जाए, यानी जैसे जैसे कश्ती घूमती जाए खुद भी किबला की तरफ मुंह फेरता रहे, यानी जैसे जैसे कश्ती घूमता जाए खुद भी किबला की तरफ वैसे वैसे घूमता जाए, यानी अपना मुंह वैसे वैसे फेरता रहे, चुनाचा फ़र्ज नमाज हो या नफिल नमाज। मसला, अगर यह मालूम नहीं हो कि किबला किधर है, अगर यह मालूम नहीं हो कि किबला किधर है और वहाँ कोई बताने वाला भी नहीं हो, यानी वहाँ कोई बताने वाला भी मौजूद नहीं हो तो नमाजी को चाहिए कि अपने दिल में सोचे, नमाजी को चाहिए अपने दिल में सोचे और जिधर किबला होने पर दिल राज़ी हो जाए, यानी जिधर किबला होने पर दिल को इत्मीनान आ जाए तो उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले, यानी उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले, इसके हक़ में वही किबला है, यानी नमाजी के हक़ में वही रुख किबला का रुख है। मसला, जिस तरफ दिल राज़ी हो गया था उधर मुंह करके नमाज पढ़ रहा था, जिस तरफ दिल राज़ी हो गया था उधर मुंह करके नमाज पढ़ रहा था, फिर दरमिया में यानी बीच में नमाज में उसकी राय बदल गई कि किबला दूसरी तरफ है, यानी नमाजी की राय बदल गई नमाज पढ़ते हुए कि किबला दूसरी तरफ है, या उसको अपनी गलती मालूम हो गई तो उस पर फ़र्ज़ है, यानी नमाजी पर लाजिम है कि फ़ौरन ही दूसरी तरफ घूम जाए, यानी दूसरी तरफ नमाजी फ़ौरन घूम जाए
اور پہلے جتنی رکعتیں پڑھ چکا ہے، یعنی پہلے جتنی رکعتیں ادا کر چکا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اس طرح اگر نماز میں نمازی کو چاروں طرف بھی گھومنا پڑے، یعنی نماز میں نمازی کو اگر چاروں طرف بھی گھومنا پڑے تو پھر بھی اس شخص کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر رائے بدلتے ہی یا غلطی ظاہر ہوتے ہی دوسری طرف نہیں گھوما اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر لگی، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر لگا دی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ، نمازی نے اگر بلا عذر قصدن جان بوجھ کر قبلہ رخ سے سینہ پھیرا، نمازی نے اگر بلا عذر قصدن جان بوجھ کر قبلہ رخ سے سینہ پھیرا اور اگرچہ فوراً ہی اس نے کسی کی طرف سینہ پھیر لیا پھر بھی اس کی نماز ٹوٹ گئی اور وہ شخص پھر سے نماز پڑھے۔ اور اگر نماز میں بلا قصد و ارادہ یعنی ارادے کے بغیر قبلہ سے سینہ پھر گیا اور فوراً ہی اس نے قبلہ کی طرف منہ کر لیا تو اس شخص کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر صرف منہ قبلہ سے پھیر لیا، اگر صرف منہ قبلہ سے پھیر لیا اور سینہ قبلہ سے نہیں پھیرا تو اس پر واجب ہے، یعنی نمازی پر فرض ہے کہ فوراً ہی قبلہ کی طرف منہ کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر بلا عذر 1 سیکنڈ کے لیے بھی، یعنی بے ارادہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی قبلہ سے چہرہ پھیر لینا مکروہ ہے، قبلہ رخ سے چہرہ پھیر لینا مکروہ ہے۔ مسئلہ، اگر نمازی نے قبلہ سے نہ سینہ پھیرا اور نہ چہرہ پھیرا بلکہ آنکھوں کو پھیر پھیر کر ادھر ادھر دیکھا، اگر نمازی نے قبلہ رخ سے نہ سینہ پھیرا اور نہ چہرہ پھیرا بلکہ آنکھوں کو پھیر پھیر کر ادھر ادھر دیکھا تو اس شخص کی نماز ہو جائے گی، یعنی اس شخص کی نماز ہو جائے گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک پیاری باتیں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ دیکھتے رہیے اسلامک پیاری باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت جلد حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔